Okay, tirada na pod. Tirada tag kusina. Liburero. Tim kaikot na eh. Si Pastor Berto ang masonre, Hilper ha. Sumpayan na mo ako among balay kay murag namtay gamayng paldo. Hinahay na to og trabaho. Gis. Nakadaog luto ni, nakadaog luto. Nakadaog mo kog lasto. Lasto og purde. Lasto nga purde. Lasto og purde. 20-20. Aldo. Muna akong kano. Tirador. Si Papang Toy. Dapat may audience. Kung parente si John Rex. Mga chicks dira. John Rex bo. Pan. John Rex bot ganon. Mao ni si John Rex nga maot ganon. Uy, bin. Gerald Anderson. Mao na si akong kauban re nga angas kay nagbuhok. Oh. Kami tuyok na kay. Marami bebe. Tama ba siya katok? Nagtuyok na ang mga ano, helper. Ayun, hanggaw eh. Murag na hanggaw. Mangila dito ya. Bila mo basta. Ano ni pati? Kuha na ginako natin yung mga. Trabaho pahinay-hinay kay mawarang kwarta og kay gunitan. Di lang gunitan. Yung masas pita kayo giwitan. Lingaw, bawa sa kapoy. Reels ragod. Ares data unit na. Gubang-gubang na sa helper ay. Maka balde puno. Puno to nga. Ay, bulot.